Asa si Rabay? Ay, hindi mo sinabi. Naandun. Ay, Diyos ko. Ay! Uy! Lakas ng boses. Lakas-lakas din ang boses mo. Sabi na pagka-send nito ko yung stis. Junior mo na naman ata yan, Rad. Namulat na agad, oh. Ha? Namulat. Bagay. Oh, ulat na sige. Kuya Nini. Maputi. Jax! Isay ano, Nels? Opo. Ganyan si Rabay noon. Junior ulit. Ikaw mukha ulit ni Rad. Ay! 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 Sus, Mariusep. Gutom na yan. May lugaw at Kanina. Uy, pangalawa mo na. Ito. Normal. Ano, Nels? Opo. Ay, Mukha yan. Pagkaro ka natin. okay lang. Check on. Ni Rabay. Kambal ni Rabay ini. Mas mataas yan. Ano lang yung kambal. Rabay na Rabay. Alam mo niya,